ओम शांति 13 जुलाई 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 3 फेब्रुआरी 2006 मुरलीर सारांश परमात्मांकर स्नेहरे संपूर्ण पवित्रतार एभली स्थिति निर्माण कर जेउथिरे व्यर्थर चिन्ह वर्ण नथिब। परमात्मांकर स्नेहरे संपूर्ण पवित्रतार एभली स्थिति निर्माण कर जेउथिरे व्यर्थर चिन्ह वर्ण नथिब। आजी बाप दादा निजर चारिआडर प्रभु प्रिय संतान मानकु देखुछंती। सारा विश्वरु बछा होइथिबा कोटिक भितरे केही केही आत्मा ही एही भली परमात्मा स्नेहर अधिकारी होइथांती। परमात्मा स्नेह ही तुम मानकु एठाकु नेई आसीछि। एही परमात्मा स्नेह को तुमे पिला माने केवल एही समय ही अनुभव करुछ। अन्य सबु समय आत्मा मानकर स्नेह महान आत्मा मानकर तथा धर्मात्मा मानकर स्नेहर अनुभव करिछ, किंतु एबे परमात्मा स्नेहर पात्र होई जाइछ। जदि केही तुमको पचारिब जे परमात्मा केउठी अछंती, तेबे तुमे माने कौन कहिब? तुमे कहिब परमात्मा पिता तो आम साथी रे ही अछंती, आमे तांको साथी रे ही रहुछु। परमात्मा मध्य आम मानक बिना रही परिबे नाही कि आमे माने मध्य परमात्मा को बिना रही परिबु नाही। तेणु तुमे माने एतिकी स्नेहर अनुभव करुछ। तुमे गर्वर सहित कहिब से आमर दिल रे रहुछंती एवं आमे तांको दिल रे रहुछु। एही भली अनुभवी अटना? कौन अनुभवी अट तो? तुम मन भितरे कौन आसुछि? आमे अनुभवी होई पारिबु नाही तो आउ किए हेब? बाबा मध्य एही भली अनुभवी पिला मानकु देखि हर्षित हेउछंती। तेबे परमात्मा स्नेहर चिन्ह हेला जहा प्रति जहार स्नेह थिबो ता पाई से सबु किछि स्वाहा करिबा बा त्याग करिबा पाई सहजरे प्रस्तुत होइछिबो। तेणु तुमे माने मध्य बाबा जहा चाहुछंती जे मोर प्रत्येक संतान पितांक समान होई जांतु। प्रत्येकंकर चेहरा रे बाबा प्रत्यक्ष रे देखा जांतु। एही भली होइछ ना? समस्ते बाप दादांकर मन पसंद स्थिति को तो जानिछ ना? बाबांकर दिल पसंद स्थिति हेउछि संपूर्ण पवित्रता। एही ब्राह्मण जन्मर मूलदुआ ही संपूर्ण पवित्रता अटे। तेबे तुमे माने संपूर्ण पवित्रतार गुह्यता को जानिछ तो? संकल्प एवं स्वप्न रे मध्य रिंचक मात्र अपवित्रतार चिन्ह वर्ण नथिबो। आजिकालीर समयर समीपता अनुसारे बाप दादा बारंबार पिला मानकर ध्यान आकर्षण कराउछंती जे संपूर्ण पवित्रता हिसाब रे व्यर्थ संकल्प मध्य संपूर्ण पवित्रता को खंडित करि देउछि। तेणु चेक कर मोर व्यर्थ संकल्प चालू नाही तो? जेते जेते पुरुषार्थ रे आगकू बढ़ी चलीछ सही अनुसारे राजकीय रूपर व्यर्थ संकल्प मोर समय को व्यर्थरे नष्ट करि देउ नाही तो? राजकीय रूपर अभिमान एवं अपमान व्यर्थ संकल्प रूपरे आक्रमण करू नाही तो? जदि अभिमान रूपरे कौनसी भी परमात्मांकर दान को निजर विशेषता बोली भाबुछ, तेबे सही विशेषतार अभिमान मध्य तुमको तलकू नहीं आसीबो एवं विघ्नर कारण होइछिबो। तेबे अभिमान मध्य सूक्ष्म रूपरे एही भली आसी थाए जहाकू तुमे माने मध्य जानिछ। मोर नाम विख्यात हेबा उचित, मोर सम्मान हेबा उचित, एही भली मोर पणिया ही अभिमानर रूप नहीं आसी थाए। एही भली व्यर्थ संकल्प मध्य संपूर्णता ठारू दूरकू नहीं जाए। काहेकि ना बाप दादा चाहुछंती पिला माने सर्वदा सोमानरे रुहंतु, ना अभिमान ना अपमान। काहेकि ना एहा ही व्यर्थ संकल्प आसीबार मुख्य कारण अटे। बाप दादा प्रत्येक संतान को डबल मालिक पणियार निश्चय एवं निशारे देखिबाकू चाहुछंती। तेबे ही डबल मालिक पणिया कौन? गोटिए हेला बाबांकर संपत्तिर मालिक, द्वितीय रे स्वराज्यर मालिक। दुईटी जाक मालिक पणिया काहेकि ना समस्ते बालक मध्य अट एवं मालिक मध्य अट। किंतु बाप दादा देखुछंती जे बालक तो समस्ते निश्चित अटंती, काहेकि ना समस्ते कहउछंती मेरा बाबा। तेणु मेरा बाबा कहिबा अर्थ बालक निश्चित अट।
କିନ୍ତୁ ବାଳକ ହେବା ସହିତ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଲିକ ହେବାରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଳକ ସହିତ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଳକପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାଲିକପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଓ ନିଶା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ରହିବାରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାଲିକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତୁମର ମନ ହିଁ ବିଶେଷ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ମନର ମାଲିକ ହୁଅ, କେବେ ବି ମନର ଅଧୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। କହୁଛ ନା ଆମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ, ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଚେକିଂ କରି ମନର ମାଲିକ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲେ, ସେହିପରି ଏହି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ରାଜା ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମନରେ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ହିଁ ଆତ୍ମା ରାଜାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଅଧୀନ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ମନକୁ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଚଲାଇ ପାରୁନାହଁ, ତେବେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମାକୁ ପରବଶ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଚେକ୍ କର। ଏମିତି ବି ମନକୁ ଘୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଚଞ୍ଚଳ ଅଟେ ନା। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ଲଗାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ଲଗାମ ଟିକିଏ ବି ଢିଲା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଲଗାମ କାହିଁକି ଢିଲା ହୋଇଥାଏ? କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛ ଏବଂ ଲଗାମ ଢିଲା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅଟେ, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଅ। ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟେ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ମାଲିକ ଅଟେ ତ। ଯଦି ମାଲିକପଣିଆ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଥାଅ? ମୋର ସଂସ୍କାର ତ ଏହିଭଳି, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ତ ଏହିଭଳି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏସବୁ ମୋର ଅଟେ? କହିବାରେ ତ ଏହିଭଳି କହିଦେଉଛ ମୋର ସଂସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ମୋର ଅଟେ କି? କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ କଥା? ଠିକ୍ କଥା। ଏହା ମୋର ଅଟେ ନା ରାବଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ? ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ରାବଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୋର କିପରି କହିପାରିବ? ତେବେ ମୋର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାହା ମୋର ସଂସ୍କାର। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ, ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାରକୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିବା ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଧରିନିଅ ମୋର ସଂସ୍କାର ଭାବି ଯଦି ତାକୁ ନିଜର ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଇଛ, ତେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷକୁ ନିଜର ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଇଛ। ତେବେ ମୋର ଜିନିଷ ଉପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା। ଯେହେତୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବି ନିଜର ଦିଲ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ ଦୁଇଟିକୁ ହିଁ ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଇଛ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବେ ନା। ଯେହେତୁ ତୁମର ସଂକଳ୍ପରେ ଏବଂ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଏହା ମୋର ସଂସ୍କାର ଅଟେ, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଚେକ୍ କର, ଏହି ସବୁ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ୍ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ପଦ୍ମା ପଦମଗୁଣା ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ଚମକୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବି ତୁମକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆଜିକାଲିର ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଉଛି।
ଗରମର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଉଛି ଏବଂ ଶୀତଳତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜେ ଯେତେ ଯେତେ ଅନୁଭବରେ ରହିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବ। ତେବେ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମିଳିତ ରୂପରେ ସେବା କର। କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀର ସେବା କରିବା ସହିତ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରାଇବାର ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ଚାହେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ, ଚାହେ ଖୁସିର ଅନୁଭବ, ଚାହେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ, କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରାଇ ଚାଲ। କାରଣ ଅନୁଭବ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଥର ଯଦି ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା ତେବେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବର କଥା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ଅନୁଭବ କରାଇବାଲା ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ନବୀନତା କରିବୁ। ତେବେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେବା ତ କରୁଛ, ସବୁ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ନା, ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲଣି। ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛ, ଉଲୁଗୁଣା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମାଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯିବା ଦରକାର। ମେଡିଟେସନ୍ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଉଛ। ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଧାରଣା ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଏତିକି କଥା ତ କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସମୀପକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କିଛି ଯୋଜନା କର ଏବଂ ଭାଷଣରେ ଏଭଳି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଭରିଦିଅ ଯାହାକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବେ। ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଯାଇଛି। ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଆସିଗଲେଣି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲ ଯେ ମୋତେ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସ୍ନେହୀ ତ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କଥା ବୁଝିବା ପରେ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରମାତ୍ମା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଏବେ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଗଲେଣି। ଯଦି ଏବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କ'ଣ ଆଉ ଅଟକି ପାରିବ? ଯେପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିଲ ନା, ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ସେଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ସେହିଭଳି ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହିଭଳି ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରାଇ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ କେବଳ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି,
किंतु आमको मध्य भल हेबाकु पड़िबो। एहिभଳି वातावरण परमात्मा स्नेहर अनुभूति द्वारा ही सृष्टि हेबो। तेणु अनुभवी मूरत होई अनुभव कराओ। एबे डबल मालिक पणियार स्मृति द्वारा निजे समर्थ होई अन्य मानकु समर्थ कर। सेवार टर्न पंजाब जोन रो समस्ते हाथ हलाओ। बहुत भल। जेतेबेले जो जोन को सेवार टर्न अर्थात पाली दिया जाउछि सेमाने खोला दिल रे तुरंत आसी जाउछंती। पंजाब जोन रु 4000 आसीछंती। बाप दादा को मध्य खुशी लागुछि जे प्रत्येक जोन सेवा करिवार बहुत भल सुजोग नै जाउछंती। पंजाब को समस्ते एमिति भी शेर अर्थात बाघ कहि थांती, किंतु बाप दादा कहउछंती शेर अर्थात विजयी। तेणु पंजाब वाला सर्वदा निजर मस्तकरे विजयर तिलक अनुभव करिवार अछि। काहेकि ना तुमको विजयर तिलक मिली जाइछि। एही कथा सर्वदा स्मृति रे रहिबो जे मो ही कल्प कल्पर विजयी अटे। विजयी थिली एवं कल्प कल्प मो ही विजयी हेबी। बहुत भल। पंजाब मध्य वारिस क्वालिटी आत्मा को बाबांक सम्मुख को आनिबा पाई कार्यक्रम सबु करूछि ना। एबे किंतु बाप दादांक सम्मुख को वारिस क्वालिटी आनी नाही। सेही क्वालिटी आत्मा को आनिछि। सबु जोन वाला मध्य स्नेही सहयोगीर क्वालिटी ही आणुछंती, किंतु केही भी वारिस क्वालिटी आत्मा को आनी नाहंती। समस्ते प्रस्तुत करूछंती। कारण सबु प्रकार आत्मा दरकार ना। वारिस मध्य दरकार, स्नेही मध्य दरकार, सहयोगी मध्य दरकार, माइक अर्थात प्रचार करिबा वाला मध्य दरकार एवं माइट अर्थात शक्ति देला वाला मध्य दरकार। सबु प्रकार दरकार। बहुत भल कथा जे सेंटर गुडी करे पिल्ला मानकर संख्या रे वृद्धि मध्य हेउछि। समस्ते बड़ उमंग उत्साहर सहित सेवा मध्य मध्य वृद्धि करि चलिछंती। एबे देखिबा जे केउ जोन रे प्रथमे प्रत्यक्षता हेउछि जे परमात्मा आसी सारिलेनी। केउ जोन बाबा को प्रत्यक्ष करुछि ताहा बाप दादा देखिबे। कौन विदेश करिबो? विदेश मध्य करि परिबो। एथिरे पंजाब जोन नंबर नेइ नियो। प्रथम नंबर नेइ नेल बहुत भल हेबो। समस्ते तुमको सहयोग देबे। बहुत समय चेष्टा करि चलिछंती। एहा ही अटे, एहा ही अटे, एहा ही अटे। किपरि एही समाचार चारिआडे खेली जाऊ। एबे मध्य कहउछंती एहा मध्य अटे, किंतु एहा ही अटे, एकमात्र अटे, एकथा नाही। तेणु पंजाब कौन करिबो? एही समाचार चारिआडे आसी जाऊ। एहा ही अटे, एहा ही अटे। कौन कहउछ टीचर माने? ठीक कथा ना। केते दिन भितरे करिबो? एही वर्ष भितरे करिबो। नूतन वर्ष आरंभ होइछि ना। तेणु नुआ वर्ष रे किछि नवीनता तो हेबा दरकार ना। एमाने मध्य अटंती। एही कथा तो बहुत सुनी सारिलुनी। परि तुम मानक दिल रे केवल बाबा 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 स्वतः ही स्मृति रे रहुछि। सही परि सेमानक मुखरु बाहरु आमर बाबा आसी जाइछंती। सेमाने मध्य कुहंतु मेरा बाबा, मेरा बाबा। एही समाचार चारि कोणरु बाहरु, किंतु आरंभ तो गोटिए कोणरु हेबो ना। तेबे पंजाब कमाल करिबो तो काहेकि न करिबो? कुह करिबाकु ही हेबो। बहुत भल कथा। सबु आडर समस्त आत्मिक गोलाप समान पिला मानंकु सर्वदा बाबांकर अति प्रिय एवं देह अभिमान ठारू संपूर्ण स्वतंत्र बाप दादांकर दिल रो गेल्हा पिला मानंकु सर्वदा एकमात्र बाबा एकाग्र मन एवं एकरस स्थिति रे स्थित रहुथिबा पिला मानंकु चारिआडर भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न स्थान रे रहुथिले मध्य विज्ञानर साधन गुड़िक माध्यम रे मधुबन रे पहुँची जाइथिबा सम्मुख रे देखुथिबा समस्त गेल्हा सिकिलधा कल्पकल्पर परमात्मा स्नेहर पात्र अधिकारी पिला मानंकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं आंतरिक आशीर्वाद पद्मा पदम गुणा स्वीकार करिबा हेउ एवं ता सहित डबल मालिक पिला मानंकु बाप दादांकर नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। दादीजींक सहित साक्षात
ये मधुबनर हिरो एक्टर अटंती। सर्वदा जीरो बाबांकर स्मृति रे रहिछंती। शरीर जदिओ चालू नाही टिके धीरे धीरे चालुछि किंतु समस्तंकर स्नेह एवं आशीर्वाद चलाई देउछि। बाबांकर आशीर्वाद तो रहिछि किंतु समस्तंकर आशीर्वाद मध्य अछि। समस्ते दादी को बहुत स्नेह करुछना। देख समस्ते एही कथा कहउछंती जे आशीर्वाद मध्य अछि। समस्ते दादी को बहुत स्नेह करुछना। देख समस्ते एही कथा कहउछंती जे हमको दादी माने दरकार, दादी माने दरकार, दादी माने दरकार। तेणु दादी मानकर विशेषता कौन? दादी मानकर विशेषता है बाबांकर श्रीमत अनुसार प्रत्येक पाद उठाइबा एवं प्रत्येक कार्य करिबा, निजर मन को एवं सेवारे निजर मन को मध्य सेवारे समर्पण करिबा। तुमे माने मध्य एही भली करूछ ना? निजर मन को समर्पण कर। बाप दादा देखुछंती मन बड़ कमाल करी देखाउछि। जानिछ केउ कमाल करूछि? चंचलता करूछि। तुमर मन एकाग्र होई जाऊ। जेपरि पताका को ऊपर को करूछ ना, सेही परि मनर पताका हेले शिव बाबा। मन शिव बाबांक ठारे एकाग्र होई जाऊ। आसुछि सेही समय मध्य पाखई आसुछि। केबे केबे बाप दादा पिला मानकर बहुत भल भल संकल्प मध्य शुणुछंती। समस्तंकर लक्ष्य मध्य बहुत भल अटे। अच्छा देख एही हॉल र शोभा केते सुंदर देखा जाउछि। माला भली लागुछि ना, एवं माला भितरे दाना गुड़िक सबु बसिछंती। अच्छा ओम शांति। वरदान। शांतिर शक्ति द्वारा गोटिए सेकेंड रे मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर अनुभव कराउथिबा विशेष आत्मा हुओ। शांतिर शक्ति द्वारा गोटिए सेकेंड रे मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर अनुभव कराउथिबा विशेष आत्मा हुओ। विशेष आत्मा मानकर विशेषता हैला सेमाने गोटिए सेकेंड भितरे कौनसी भी आत्मा को मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर अनुभवी करिदेबे। केवल रास्ता बताइबे नहीं किंतु गोटिए सेकेंड रे शांतिर बा अतीन्द्रिय सुखर अनुभव मध्य कराइदेबे। तेबे जीवन मुक्तिर अनुभव हैला सुख एवं मुक्तिर अनुभव हैला शांति। तेणु जेउ माने भी तुम सम्मुख को आसुछंती सेमाने गोटिए सेकेंड रे एहार अनुभव करंतु। जेतेबेले तुम मानकर पुरुषार्थर बेग एही भली होई जिवो, सेतेबेले जाई विज्ञान उपरे शांतिर शक्तिर विजय को देखि समस्तंक मुखरु बाहरिबो बाह बाह शब्द एवं प्रत्यक्षतार दृश्य सम्मुख को आसीबो। स्लोगान। बाबांकर प्रत्येक निर्देश उपरे निजको स्वाहा करि देउथिबा सच्चा पतंग हुओ। बाबांकर प्रत्येक निर्देश उपरे निजको स्वाहा करि देउथिबा सच्चा पतंग हुओ। अव्यक्त इशारा। संकल्पर शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हुओ। एबे जेपरि बाणी द्वारा आदेश निर्देश देबाकू पड़ुछि, सेहीपरि श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मध्य सारा कारोबार चली पारिबो। विज्ञानर शक्ति वाला पृथ्वी ठारू नेई ऊपर महाकाश पर्यंत मध्य निर्देश ग्रहण करि पारुछंती। तेबे कौन तुमे माने निजर श्रेष्ठ संकल्पर श्रेष्ठ शक्ति द्वारा सारा कारोबार चलाई पारिबो नाही? जेपरि बाणी द्वारा निजर कथा को स्पष्ट करूछ, सेहीपरि आगकू गले संकल्प द्वारा सारा कारोबार चलिबो। एथिपाई श्रेष्ठ संकल्पर स्टॉक जमा कर। ओम शांति।